Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum podpisчикони азиз. Баҳри шумо як манам буқача оригинал мана. Ишte чорни пёстер ба симентал гибри шудагӣ мана. Сар кунаш як тамошо кун то мана мол ба дараҷаш капемин. 7 моҳ 8 моҳ шудагӣ мол ба дараҷаш. Чистани дехон. Ан дехон имрӯз ани дехона фурӯши бурорем. Як баҳре шумо тамошо кундан ҳаловат бурдам. Ин буқача бинед. Касе ки одам буқа дакар бошад агар занг мезанед. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалому алайкум подписчикони азиз. Ман баҳри шумо якта буқача оригинал симентал бо чорни пёстер гибри мана. Як почкоша бинед. хушро тамошо кунтон. Синди солаш 7 моҳ то 8 моҳ. Мана почкош мин то бин то мана сар кунша бин то мана. Буқача ба дараҷаш. Бебаҳо хурд хуррок ранги комбайн. Расо хӯрд хӯрд просто ин ҷамар эмана дида соли. Эмана дида. Ман хазон пазон хӯрда гаштас. Я хушро тамошо кунтон мана сар кунша мана миёноша тамошо кунтон мана. Хушро тамошо кунтон. ин буқача мана ба дараҷаш капеми. Иншалло касе гирад барака меёд мана. ин почкошо бин то мана. Тиё қоша бин то мана. хафсе бин ранги кундай. Рагонат کنیم یک تو تماشا کنن مردم خبر درسته برادرها نرخ بقچه باشد اگر نرخ بقچه 13300 سوم معامله دستافکا همش کرده میتونه بقچه من ارگینا رسو خورد و خوراک زیاد سر کنیش ببینید با درجهش بی‌بها تو پوچکو کنداچه با من جانور من خوشو تماشا کندم پروسه ام ندید از این مول خدا خواهد کسی گرد انشالله ام پی ام تی با تماشا کنم بقا بخش دیگه چی میشه 13300 سومون معامله دستافکا همشه دارم کسی که معقول باشد با نمبر تلفن زنگ بزنید من خوشو تماشا کندم راگریش خود یگون خیل ایلت ای بقل خال ندا 13300 سومون معامله دستافکا همشه دارم سن سالش باشه دیگر 7 ماه تا 8 ماه چی بوجون اسم میشه او انا جواره او انا ماشاءالله انا شروع تماشا کن برای من دویم قناجین چشمنه این قناجین چه این قناجین چه سیمنت با تغییر گبری شدگی سن سالش 5 ماه تا 6 ماه من خورد خوراکش جوار رسوزور اوسون من همه جاش با گارانتی داده میشد قناجینچه بی‌بها منه قناجینچه میشه نرخ نواشه باشه دیگر 7700 سومونی معامله دستافکا همشه کاره میتونم ان شاء الله منه 7700 سومونی نه قناجینچه هم به درجهش من با من بقچهش من قناجینچه کسی معقول بیاد قناجین میخریگا قناجین بقا میخریگا بقا کسی هر چی یک جای خرم با ارزان کاره میتونم باقی سلامت در امان خداوند باشید